chapitre 11, versets 21 à 22. Si une personne le trouve, le lit au nom de Jésus. La parole de Dieu. Amen. Amen. De 21 à combien? 21 à 22. Ok. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a bien compris ce que le frère Oscar vient de nous lire? Amen. Luc chapitre 11, verset 21. Lorsqu'un homme fort, la Bible déclare, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Je vous avais dit que notre thème se trouve dans ce verset-là. L'homme fort est l'homme le plus fort. Alléluia. O nosso tema encontra-se no homem forte e o homem mais forte. Le thème de notre message aujourd'hui, l'homme fort est l'homme le plus fort. O nosso tema nesta manhã é o homem forte e o homem mais forte. Alors nous avons développé le thème là aujourd'hui Vamos desenvolver este tema hoje comme une présentation. como uma apresentação. Nous parlerons en premier de l'homme fort. Primeiro vamos falar do homem forte. Qui est l'homme fort? Quem é o homem forte? Ensuite de l'homme le plus fort. Depois vamos falar do homem mais forte. Qui est l'homme le plus fort? Quem é o homem mais forte? Et nous allons parler de l'homme ordinaire. E vamos falar do homem ordinário. Et notre texte de référence va se trouver dans le psaume 18. E o nosso texto de referência encontra-se no livro do Salmo 19. Donc tu peux déjà ouvrir ta Bible dans le psaume chapitre 18. Podes abrir a tua Bíblia no livro do Salmo 18 Et comme ça tu suivras le reste de la e prédication. vai seguir o resto da pregação. Alléluia. Amen. L'homme fort. Homem forte. Qui est l'homme fort? Quem é o homem forte? L'homme fort, c'est l'image de Satan. Tu mets bien, tu commences à... Mais je mets du partage. Oui, oui. L'homme fort, c'est l'image de Satan. O homem forte é a imagem de Satanás. C'est l'ennemi. É o inimigo. C'est celui qui cherche à faire du mal. É aquele que procura fazer o mal. C'est le diable avec tous ses acolytes. É o diabo com seus acólitos. On trouve les satanistes, Encontramos o satanista, on trouve les sataniques, encontramos os les satânicos, sorciers, os les feiticeiros, magiciens, os mágicos, les occultistes, os ocultistas, les féticheurs os et feiticeiros tous ceux-là qui gravitent autour du monde des e ténèbres. todos esses que trabalham para o mundo das trevas. Tous ceux qui tirent leur ordre de Satan. Todas as pessoas que obedecem à ordem de Satanás. Celui qu'on appelle le père du mensonge. A ele que nós chamamos o pai da mentira. Et la Bible l'appelle encore le dragon ancien. E a Bíblia lhe chama mais dragão antigo. Le père du mal. O pai do mal. Vous voyez, l'homme fort, c'est lui. O homem forte é ele. C'est ce que la Bible nous parle de l'homme fort. L'homme fort, c'est celui que je viens de vous présenter. O homem forte é essa pessoa que eu vim vos apresentar, o Satanás. Et ce homme fort-là, il connaît son sort. E esse homem forte, ele sabe o que será o seu fim. Alors, il fait tout pour ne pas être seul, Ele bien-aimé. está fazendo tudo para não estar naquele lugar só. Il ne veut pas être seul à être ligoté et jeté dans le feu. Ele não quer ir só no fogo. Il ne veut pas être le seul à inaugurer l'enfer. Ele não quer ser a primeira pessoa que vai inaugurar Parce o que inferno. personne ne te trompe. Porque ninguém te engana. L'enfer n'a pas encore été inauguré. O inferno ainda não foi inaugurado. Alléluia. Amen. Alors il veut prendre le maximum de personnes. Ele quer levar máximas pessoas, muitas pessoas. Comme il a été précipité, la Bible dit que Satan et ses anges ont été précipités sur la terre. A Bíblia diz que o Satã e seus anjos foram rejeitados na terra. Alors il met la main sur tous les hommes faibles. Ele mete as mãos sobre todos os seres humanos. Je parle bien de tous les hommes faibles. Ele mete a mão em todos os homens fracos. Ceux qui ont la jalousie dans leur cœur. Que têm a inveja
quelque part. é de estabelecer num sítio. Il s'établit dans une famille. Ele quer estabelecer numa Il família. s'établit sur une maison. Ele quer estabelecer numa família, Il numa casa. s'établit sur un endroit. Ele quer sentar num lugar. Il s'établit sur une vie. Ele quer sentar numa vida. Et quand il s'établit sur la vie, bien E aimé, quando ele senta numa vida, meu amado, il dirige cette vie. ele dirige esta vida. Quand il s'établit sur une famille, Quando ele senta numa vida ou numa il família, dirige la famille. ele dirige a família. Quand il s'établit sur une maison, Quando ele senta numa casa, la maison est dirigée par lui. aquela casa é dirigida para ele. Quand il s'établit sur un endroit, Quando ele senta num sítio, l'endroit devient sa aquele propriété. sítio fica o seu proprietário. Alléluia. Alors nous allons commencer à expliquer, bien aimé. Vamos começar a explicar, meu amado. Tout à l'heure, la servante de Dieu a témoigné. Aquela hora a serva de Deus testemunhou. Maman Antoinette a témoigné, elle a dit, A nossa mamãe Antônica quand testemunhou elle était disso. dans le foyer, Quando ela estava no foyer, elle a invoqué le Seigneur. ela invocou o Senhor. Et écoutez bien, en évoquant le Seigneur, bien aimé, le Seigneur n'a pas protégé que sa servante, Quando ela invocou o Senhor não protegeu só ela. mais il a protégé toutes les Amen, personnes qui amen. étaient dans l'endroit O où Senhor elle se trouvait. protegeu Amém. todas as pessoas que estavam no mesmo lugar com ela. Alors, c'est pour ça que je dis, quand l'homme fort s'établit sur une famille, Quando Satanás se estabelece numa família, il suffit d'une seule personne dans la famille. quando uma só pessoa naquela família se Bien aimé, je levanta, vous dis, une seule personne dans la famille uma só pessoa naquela família quando se levanta pour vendre son âme au diable, para entregar, vender a sua alma pour ao diabo, demander quelque chose au diable. para pedir algo ao diabo, Alors le diable va lui poser la condition. o diabo vai lhe impor uma Si condição. tu veux que je te donne, Se você quer que eu te dê, ben je prends la possession de tout le eu monde. pego a possessão de toda a tua Il ne família. suffit pas de 3 ou 4 personnes. Não é só de 3, 4 Une pessoas. seule personne dans la famille. Uma só pessoa na família. Et la famille est E consacrée. a família é vendida. La famille est consacrée A à família é l'ennemi. consagrada no inimigo. Alléluia. Amen. Alors il va proposer la richesse à cette personne-là. Ele vai dar a riqueza nessa pessoa. Il va dire, je vais te donner tout ce que tu veux. Ele vai te dizer, vou te dar tudo o que você Mais quiser. ça veut dire au contraire ce qu'il va faire. Ao contrário, o que ele vai fazer? Ce qu'il va faire, c'est que il va maintenant bloquer tous les autres dans la famille. Ele vai bloquear toda a família. Une- Toda a estrela. Une seule personne aura la richesse. Uma só pessoa que terá riqueza. Tous les autres membres de la famille seront bloqués. E todo membro da família estará na bloqueagem. Tu verras qu'il y aura la fertilité dans la famille. Vai ver que eles não vão começar a fazer filhos Tu na verras qu'il y família. aura le célibat dans la famille. Vai ver pessoas que não vão se casar na família. Personne ne va se marier dans cette famille-là. Ninguém vai casar naquela família. Tu verras qu'il y aura le chômage dans cette famille. Vai ver a falta do emprego na família. Les enfants vont étudier, As crianças ils auront des diplômes, vão ter diplomas, mais ils n'auront rien, mas rien, não vão rien. ter trabalho, não vão ter emprego. Blocage, blocage et blocage. Vão ver sempre Et bloqueio. il y aura que le chômage. E vai ver sempre Il y aura la pauvreté dans la famille. vai ver a pobreza na Tu família. verras dans des familles où il y a une seule personne qui est extrêmement riche. Você vai ver nas famílias tem uma só pessoa que é rico. Et quand tu vois le sort des autres, E quando vai ver outras pessoas, bien aimé, c'est que la pauvreté. é só a pobreza. Il y a quelque chose là, bien aimé. Tem algo ali. Ça veut dire que cette famille a été vendue. Quer dizer que essa família foi Ça vendida. veut dire que celui qui est sur la domination de cette famille, c'est l'homme fort. Quer dizer que tem alguém que está no domínio dessa família, é o homem forte. Tu trouveras des familles où tous les hommes sont que des ivrognes. Você encontrar numa família, todos os homens machos são bêbados. Après, si je dis seulement que les hommes, les frères vont me regarder différemment, alors je vais dire, même les femmes dans cette famille sont que des Vai ivrognes. ver numa outra família, é só as mulheres bêbadas, só bebem Ils mesmo. passent leur temps à boire, à boire, à boire. Eles só passam o seu tempo a beber, a beber, a beber. Et quand ils boivent, bien aimés, ils ne cherchent même pas à faire autre chose que de boire. E quando bebem, não pensam mais em outra coisa, só na bebida, na Alors les bebida. gens qui comprennent pas, mais parce que ces personnes-là ont été bloquées. E falta do conhecimento, não sabem que essa família já foi vendida. Alléluia. Amen. Tu trouveras des familles où les gens sont mal. Ça veut dire que le vol, c'est leur affaire. Vai encontrar numa outra família, o roubo é a sua riqueza. Tem, só roubam, só roubam. Ils passent leur temps dans l'escroquerie. Só passam o seu tempo a burlar, burladores. Il y a des familles comme ça. Je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion de voir des familles comme ça, mais moi je sais, je vois des familles où il y a des gens comme des choses comme Tem ça.
família, tem pessoas desse gênero em algumas famílias, é verdade. Bien-aimé, si toi tu comprends pas, tu commences à critiquer. E se você não compreender, vai começar a criticar. Tu commences à éviter. Vai começar a criticar. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a quelque chose sur cette O famille. que você não sabe, tem algo nessa família. Ça veut dire que l'homme fort est sur cette Quer dizer que famille. o homem forte reina nesta família. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il n'y a qu'une seule personne, Seigneur, pour délier ce lien-là. Tem uma só pessoa que tem capacidade de libertar essa família. Parce Onde que o homem là, forte ce está sont des reinando. chaînes, bien-aimés. Porque tem correntes, bem amados. Ces chaînes-là doivent être brisées au nom de Jésus. Essas correntes têm que ser quebratadas em nome de Jesus. Il y a des choses qui peuvent passer que par la délivrance. Há coisas que só tem que passar para a libertação. Alléluia. Quand l'homme fort est sur une famille, Quando o homem forte está reinando uma família, c'est comme ça que ça se passe. é assim que se passa. Alors commence à bien réfléchir. Começa a refletir. Comment ça se passe dans ta famille? Como é que se passa na tua família? Est-ce que les choses qui viennent d'être citées, est-ce que tu vois un peu cela dans ta famille? Será que essas coisas que acabamos de citar, tu costumas a ver na tua família, nos membros da tua família? Est-ce que tu vois qu'il y a des choses qui se répètent, qui se répètent et qui se répètent? Será que costumas ver na tua família há coisas que se repitam toda hora? Et lorsque tu verras ces répétitions-là, E bien-aimé, quando você vê essas repetições, bem amado, dis-toi que l'homme fort est sur ta famille. começa a pensar logo que há homem forte que está reinando na minha Dis-toi família. que même si ce n'est pas toi, mais peut-être quelqu'un dans ta famille Mesmo que não é você, pode ser alguém na tua família a vendu votre famille. que vendeu a vossa família. Alors, bien-aimé, si tu vois cela, Bem amado, se você ver isso, à la fin, tu prieras. no fim vai orar. Et j'ai dit tout à l'heure que l'homme fort pouvait être également sur une maison. Eu disse, homem forte pode reinar numa casa. À dire que l'homme fort, s'il est sur une maison, c'est lui qui devient le propriétaire de cette maison. Homem forte, quando entra numa casa, ele é o proprietário daquela casa. Comment nous faisons rentrer l'homme fort dans les maisons? Como é que nós fizemos entrar o homem forte na C'est nossa parce que casa? nous lui ouvrons les portes. Porque somos nós que abrimos as portas para ele. Il y a des choses que nous faisons, nous ne comprenons pas, mais nous ouvrons des portes. Há coisas que nós fizemos, não entendemos, mas abrimos as portas ao diabo. Premièrement, parfois quand nous avons une nouvelle maison, Primeiro, quando temos uma nova casa, est-ce que la première personne que nous consacrons notre maison, c'est Dieu? C'est à Dieu que nous consacrons será notre que maison? você anda a consagrar, antes de entrar naquela casa, andas a consagrar aquela casa na mão de Deus, como primeira pessoa? Alléluia. Ei, Bien aimé, des fois, parfois c'est pas évident d'avoir une maison. meu amado, talvez não é evidente ter uma casa. Mais quand on trouve une maison, on est tellement dans la joie Quando encontramos uma casa, estamos na qu'on alegria oublie certaines choses. e esquecemos umas certas Et coisas. qu'on pense qu'il y a des choses futiles. Que pensamos que são coisas fúteis. Alléluia. Amém. Bien aimé, parfois, quand on a une nouvelle maison, la première chose qu'on se dit, comment on va faire pour aménager cette Aí maison? vem quando conseguimos uma casa, costumamos a pensar logo de primeira, como é que eu vou fazer, quais são as mobílias que eu vou comprar. La première chose, c'est pas est-ce que je dois consacrer ma maison à Dieu? A Non. primeira coisa, a pessoa não pensa, será que tenho que consagrar primeiro esta casa na mão de Deus? Je ne pense pas à cela. As pessoas não pensam nisso. Comment je vais aménager ma maison? Como é que tenho que arranjar esta casa? Si j'ai de l'argent, gloire à Dieu. Se tem dinheiro, glória a Deus. Mais parfois, c'est difficile. Mas é difícil, às Parce vezes. que ici en France, quand tu veux rentrer dans un appartement, Porque aqui na França, quando queres entrar numa il faut casa, apporter la caution, tem que levar a il faut poção, payer le premier mois du loyer, tem que pagar primeiro mês de à moins aluguel. que tu aies beaucoup Se d'argent. você tem muito dinheiro, Mais parfois, ça nous manque. às vezes isso nos falta. Alors, qu'est-ce qu'on pense parfois dans notre tête? Ah, je vais prendre un crédit pour aménager ma Por que maison. nós pensamos, não, vou pegar um crédito para mim embelezar minha casa? Je dis pas que c'est pas bien de prendre un crédit, Eu não disse que não é bom pegar um crédito. mais le crédit, ça engage au remboursement. O crédito tens que devolver aquele crédito. Ceux qui ont la possibilité de prendre un crédit et de rembourser, gloire à Dieu. O que tem a possibilidade de pegar crédito e devolver, glória a Deus. Mais nombreux sont ceux qui vont prendre un crédit, ils savent dans leur tête que ce crédit, ils ne pourront pas le rembourser. Tem pessoas que vão pegar crédito, sabem que não vão conseguir devolver esse dinheiro. Mais ils vont le prendre quand même, Mas eles pegam mesmo. parce qu'ils doivent aménager leur maison. Porque tem que ter uma nova Alors casa. comment tu commences à aménager ta maison, Como é que bien-aimé? você começa a trocar ou mudar? Mais tu commences à aménager avec le vol. Você começa já Tu começa a começa- entrar naquela casa com roubo. Tu commences à aménager avec de l'escroquerie.
escroquerie. Começa a entrar naquela casa com Tu sais burla. au fond de toi-même Sabe, no fundo do teu coração, que le crédit que tu vas prendre, tu ne vas pas le payer. que o crédito que você pegou não vais conseguir Mais pagar. tu vas le faire. Mas vais fazer. Est-ce que c'est bien, bien aimé? Será que é bom, bem amado? Parce que le crédit, ne pense pas que c'est seulement ce que tu cueilles comme ça sur un arbre. Porque o crédito não vais tirar na árvore. Cet argent-là appartient à quelqu'un. Aquele dinheiro pertence a alguém. Ça veut dire que quand toi tu vas prendre, Quer dizer, quando tu você ne vai vas pas pegar, rembourser, não vai devolver, tu vas faire du mal à quelqu'un. vai fazer mal a alguém. Alléluia. Sans que tu ne saches, tu es en train d'ouvrir une porte. Sem saber, estás a abrir uma porta ao diabo. Tu es en train d'ouvrir une porte au Estás diable. a abrir uma porta ao diabo. Parce que tu as commencé par le vol. Porque começaste no roubo Et tu as commencé à faire souffrir e quelqu'un. começaste a fazer sofrer alguém. Est-ce que la Bible nous apprend ou nous montre à faire souffrir les personnes qui sont Será à que a côté Bíblia de nos nous? mostra fazer sofrer alguém que está ao nosso lado? Alléluia. Amen. Bien-aimé. Parfois, quand on a une nouvelle maison, il faut faire la crémaillère. Às vezes, quando tem uma nova casa, queremos embelezar, fazer uma boa coisa. Voilà, pour que les gens viennent pour voir ta nouvelle maison. Para que as pessoas, quando verem, vão sentir, vão ver como é que a tua casa é. Et quand tu vas commencer à fêter, E quando vão começar a ver a tua tu vas casa, faire rentrer l'alcool dans ta maison. vais festejar, Tu vas faire rentrer peut-être, on ne connaît pas les mœurs de tout le monde. fazer entrar bebida alcoólica, muitas pessoas que você não conhece o estado de alma deles. Toi, tu penses que tu es dans la joie, Você vai pensar que está na alegria, tu es dans la célébration. está celebrando. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'ouvrir des portes aux esprits méchants. As portas nos espíritos malignos. Bien-aimé, tu es en train d'ouvrir la porte aux esprits méchants. Estás a abrir as portas nos espíritos malignos. Et quand tu ouvres la porte, ça veut dire que tu donnes la clé. Quando você abre a porta, quer Et dizer tu que donnes la clé à qui? Tu donnes la clé à l'homme fort. estás a dar a chave ao homem forte. Tu que é o donnes diabo. l'accès de ta maison à Satan. Estás a dar acesso da tua casa no Et c'est Satanás. maintenant Satan qui contrôle ta maison. E é o Satanás que vai controlar a tua casa. Satan contrôle ta maison, il y a des choses qui arrivent, toi tu ne comprends pas. O Satanás controla a tua casa, tem coisas que Tu acontecem. vois que dans ta maison, tu es dans ta maison, mais tu n'as même pas de paix. Vai ver que está aí na tua casa, não tem a paz. Desde que você está naquela casa, não há paz. Tu es dans ta maison, mais bien aimé, parfois tu tombes toujours malade, malade, malade. Desde que você entra numa casa, só ficam doente. Dans cette maison, tu dois avoir la paix. Tu as que des problèmes, il n'y a que des problèmes conjugaux. Nessa casa que você entrou, em vez de ter a paz, tem problema sempre, problema conjugal. Il n'y a que des problèmes financiers. Tem sempre problemas financeiros. Tu vois qu'il n'y a pas de réussite, il n'y a que des blocages. Não tem êxito, sempre bloqueios. Et pourtant, c'est une nouvelle maison. Mas é uma nova casa que você Et conseguiu. pourtant, c'est toi qui étais censé être la propriétaire de cette maison. Você que tem que ser o proprietário desta casa. C'est toi qui devais être censé être le propriétaire de cette maison. Você que tem que dirigir esta casa. Mais comment ça se fait que rien ne va comme tu veux? Mas como é que acontece? Nada vai conforme você quer. Quand les choses comme ça se passent dans ta maison, Quando as coisas desse gênero acontecem na tua casa, dis-toi qu'il y a l'homme fort qui est au-dessus de ta maison. pensa diretamente que o homem forte é que está dirigindo a tua Même casa. si tu n'es pas venu lui donner directement les clés, Mesmo que você não lhe deixe a chave diretamente, mais les faits des portes que tu ouvres toi-même mas acesso de abrir as portas, donne l'accès à l'homme tu mesmo fort. dás acesso ao homem forte. Alléluia. Bien-aimé, quand tu commences à réfléchir et voir ta vie dans ta maison, Quando começa a refletir, veja bem a tua casa. s'il n'y a que des problèmes, s'il n'y a que des soucis, Se só tem sempre problema, doença, discussão, problemas, começa a refletir. dis-toi que peut-être l'homme fort est là. Pensa logo que é o homem forte que está a reinar ali. Et nous prierons pour cela à la E fin. vamos orar sobre isso no fim. Il y a des lieux, des endroits et des lieux publics où c'est l'homme fort qui contrôle. Tem lugares públicos também que o homem forte controla. Il suffit que, parfois ici en France, on habite dans des immeubles d'habitation. Principalmente aqui na França, vivemos nos prédios. Il y a des immeubles de bureaux, par exemple là où on est. Por exemplo, aqui onde nós estamos. On n'est pas les seuls dans cet immeuble, il y a beaucoup d'autres Nós somos os personnes. únicos desse prédio, tem outras pessoas. Il suffit qu'une seule personne dans ton immeuble d'habitation. Se uma só pessoa neste prédio onde você vive, Il suffit qu'il y ait une seule personne dans des immeubles de bureaux se tem uma só pessoa nesse prédio qui vend, ça veut dire à Satan, quelque chose en échange de son bonheur personnel. que vendeu algo ao diabo para que ele possa ter algo importante, La totalité des gens de l'immeuble peuvent être touchés. a totalidade desse prédio vão ser tocados. L'homme fort viendra contrôler la totalité
lado. Tu t'entends pas avec tes voisins. Você não se entende com os vizinhos. Il y a toujours que des problèmes. Tem sempre discussões, Ça problemas. veut dire que sur cet immeuble-là, il y a l'homme fort. Saiba que nesse prédio tem homem forte. Bien aimé, il y a des lieux Tem lugares. où ces endroits, ces lieux-là sont consacrés à l'homme fort. Tem lugares que são consagrados ao homem forte. Et deux fois, il y a des, on les appelle comment, les ronds-points là. Tem rotundas Là où il n'y a que des accidents. que só houve acidente. Les gens ne comprennent pas. As pessoas não entendem. Il y a toujours des accidents. Só há acidente. Mais c'est parce que ce lieu-là a été consacré à É l'homme fort. porque este lugar foi consagrado ao homem forte. Une dame, un jour, elle a perdu son fils dans un accident de voiture sur un rond-point. Dia uma mulher perdeu seu filho no acidente na rotunda. Et cette femme, elle est venue sur ce rond-point-là. E essa mulher foi naquela rotunda. Elle commençait à parler. Começou a falar. Comme ce rond-point a pris mon fils par un accident, Essa rotunda pegou meu filho no il acidente. n'y aura que des accidents bien aimés sur ce rond-point-là. Vai haver sempre acidente nessa rotunda. La déclaration. Ela declarou. Elle a déclaré. Ela declarou. Satan a capté. Satanás captou. Et c'est devenu un endroit de E réclamation. aquele lugar se transformou num Parce lugar que de le sang a reclamação. coulé sur ce lieu, dans ce O lieu. sangue derramou-se naquela Et rotunda. Satan, il réclame les choses. Tu vas voir que des accidents, que des Só accidents, tem que des acidente, accidents. acidente naquela rotunda. Bien aimé, nous devons beaucoup prier. Devemos orar muito, bem Il y amado. a des choses que nous ne savons pas. Há coisas que não sabemos. Peut-être pas ici en France, mais je pense que ici, ça existe aussi. Amém. Você pode dizer que na tua cidade não existe, mas pode existir Mais também em ce outro que lugar. je sais, c'est qu'en Afrique, O que eu saiba que em il África y a des quartiers. há bairros. Où il y a des quartiers où les gens disent que ça veut dire c'est un quartier mal famé. Falam que esse bairro é mal falado. Voilà, on montre ce quartier-là parce que c'est dans ce quartier-là, tu trouves que des voleurs, tu trouves que des bandits. Vai ver num bairro só encontra bandidos, encontra gatunos. Je pense qu'en France, ici, ça doit exister aussi. Amém. Bah oui. Parce qu'il y a des quartiers, des banlieues où on dit que dans ce quartier-là, on trouve que des quartiers chauds. Alléluia. Em França também existe, tem bairros que não prestam. Et ce qu'on ne comprend pas, O que nós não compreendemos. il suffit que d'une seule personne dans ce quartier Somente uma só nesse bairro. pour que tout le quartier soit contrôlé. Todo o bairro seja destruído. Alléluia. Amém. Bien-aimé, quand tu voles quelqu'un, est-ce que tu lui fais du bien? Quando você rouba alguém, será que tu lhe faz bem? Quand tu fais le banditisme, est-ce que tu fais le bien Quando autour você de faz o toi? banditismo, está a fazer bem a alguém que está ao seu lado. Quand tu voles la drogue, est-ce que tu fais du bien aux Quando gens? você vende droga, está a fazer bem na humanidade? Non, bien-aimé. Não, bem amado. Ça, c'est l'œuvre de l'homme fort. Essa é a obra do homem Parce forte. que lui, il veut que faire du mal aux gens. Ele só quer fazer mal nas pessoas. Tu ne verras jamais faire du bien. Você não vai lhe ver fazer o bem. Il peut venir te voir parce que tu es faible, Ele pode vir te ver como você é fraco. te miroiter des choses. Ele vai te mostrar Il coisas. va te dire qu'il va te donner ci, il va te Ele donner vai te ça. dizer, vou te dar aquilo, vou te dar aquilo. Mais après, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? E no fim, o que é que vai se Il passar? ne donne jamais rien pour rien. Ele não dá nada por nada. Il ne donne jamais rien pour rien. Ele não dá nada por nada. Alléluia. Amém. Regarde qui est cet homme fort là. Veja quem é esse homem forte. Je te présente cet homme fort Eu là. te apresento esse homem forte. Parce que la Bible dit qu'il existe. Porque a Bíblia diz que ele existe. Il dit que la Bible dit que là où il est, A Bíblia diz lá onde está, il garde sa maison armée. ele guarda a sua casa armada. Quand je dis il garde sa maison armée, ça veut dire que quand il est sur une maison bien aimée, personne ne peut venir libérer cette maison-là. Quando ele está numa casa, ninguém consegue vir libertar aquela Et casa. tout ce qu'il possède là, il est en sûreté. E todas as pessoas que estão naquela casa, ele Mais reina. la Bible nous dit, Mas a Bíblia diz mais. c'est un plus fort que lui. Mas temos mais forte que Ça ele. veut dire qu'il existe un plus fort que lui. Se tem homem forte, quer dizer que tem homem mais forte que o homem forte. Alléluia. Amen. On t'a présenté l'homme fort. Nós te apresentamos o homem On forte. t'a dit qu'il est bien assis. Falamos que ele está bem sentado. Là où il contrôle, il contrôle. Quando ele controla, controla. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mas tem uma boa nova para você. J'ai une bonne nouvelle pour Amen. toi. Boa nova para
livre des psaumes. Se nós podemos ler o livro de Salmos. Alléluia. Ei, Je vais lire 3 versets du livre de Psaume 18. vou fazer a leitura de 3 versículos do livro de Salmo 18. Je vais commencer par le verset 3. Vou começar no versículo 3. Ensuite, je vais lire le verset 18. Vou ler o versículo 18 Et je vais lire le verset 49. e o versículo 49. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Faça a leitura em nome de Jesus. Psaume 18, verset 3. Salmo 18, 3. L'Éternel est mon berger. O Senhor é meu pastor. L'Éternel est mon rocher. O Senhor é meu rochedo. Ma forteresse. A minha fortaleza. Mon libérateur. Meu libertador. Mon Dieu où je trouve un abri. O meu Senhor onde eu encontro abrigo. Mon bouclier. O meu protetor. La force qui me sauve. A força que me salva. Ma haute retraite. O meu verdadeiro retiro. Regarde ce que est l'homme le plus fort dans ta Veja vie. o que é o homem mais forte na tua vida. Lui seul est le rocher sur lequel tu peux t'asseoir. Ele é a pedra que você pode se sentar. Il est ton libérateur. Ele é o teu libertador. Lui seul peut te libérer de toutes les situations dans Somente lesquelles ele tu que vai te passes. libertar de todas as situações que se passam na tua vida. Alléluia. Oh, glória a Jesus. 18, verset 18. 18, versículo 18. Écoute bien. Escuta bem. Il me délivra de mon adversaire puissant. Ele me libertará do meu adversário que é mais poderoso que eu. De Oh, mes glória. ennemis qui étaient plus forts que Os moi. inimigos que são mais fortes que eu. Alléluia. Glória. Oh, Est-ce glória. que toi seul tu peux faire face à l'homme fort? Será que tu só podes fazer força perante o homem forte? C'est pourquoi la Bible déclare: Por isso a Bíblia declara: il me délivra de mon adversaire puissant. Ele me libertará do meu adversário mais poderoso que eu. Le Seigneur sait que le plus fort est plus puissant que moi. O Senhor sabe que o mais poderoso é poderoso que eu. Mais le Seigneur est capable de Mas délivrer Jesus de está mon adversaire capaz de me puissant. libertar do meu adversário poderoso. De mes ennemis qui sont plus forts que moi. Meus inimigos que são mais poderosos que eu. Ah, la nuit tu dors pas. À noite não durmes. Parce que les sorciers sont Os là. feiticeiros estão ali. Parce que les occultistes te font que tu... Todos os que ocultistas estão ali. Alléluia. Oh, glória. Tes ennemis qui étaient plus forts que toi. Os inimigos que são mais fortes que você. Jésus est seul de O les Jesus délivrer. é capaz de te libertar. É o mais forte de todos. Oh, Alléluia. glória. Et le verset 49 E o versículo 49 confirme ce que le verset 18 dit. confirma o que o versículo 18 On diz. dit que l'homme le plus fort O homem o mais forte. me délivre de mes ennemis. Ele me liberta dos meus inimigos. Oh, glória a Il Jesus. m'élève au-dessus de mes Ele adversaires. me exalta em cima dos meus adversários. Glória ao Senhor. Et il me sauve de l'homme violent. E Ele me salva da mão do homem Et violento. donc ça veut dire Glória. que l'homme fort il est violent. Quer dizer que o homem forte é violento. L'homme fort est violent. Homem forte é violento. Gloire soit rendue à notre Dieu. Glória seja dada a Qui Deus. peut nous délivrer de cette Que vai violence. nos libertar dessa Qui violência. peut nous délivrer de nos Que adversaires. vai nos libertar do nosso adversário. Quel est cet adversaire-là qui peut résister devant le plus Quem fort? é esse adversário que pode resistir perante o homem mais forte? Quel est cet ennemi-là qui peut faire face à l'homme fort? Quem é esse inimigo que pode ficar perante o homem mais forte? Jesus. Bien-aimé, devant lui, les démons tremblent. Meu amado, perante os demônios temem. Satan, parfois, il ne veut même pas écouter le nom de Jésus. Satanás não suporta escutar somente o nome de Jesus. Il y a des témoignages qui disent que Há quand testemunhos que ils dizem, sont dans leur réunion, quando estão no céu, nas suas que reuniões, si une seule personne parle, dit le nom de se Jésus, alguém fala o nome de Jesus, Satan tombe à terre. Satanás cai. Et Satan se lève Satanás et fala. dit à cette personne, je ne veux plus que tu connaisses ce nom. Le nom de Jésus me tremble. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que devant Jésus, tout genou fléchit Amen. et toute langue confesse que qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Tu veux qu'il y ait des changements dans ta vie. Queres que haja mudança na tua vida? Tu veux qu'il y ait des changements dans ta vie. Queres que haja mudança na tua vida? Alors il faut appeler l'homme le plus fort. Tens que chamar o homem mais forte. Il faut invoquer l'homme le plus Tens que fort. invocar o homem mais forte. Tu l'invoqueras dans la prière. Vai invocar na oração, meu amado. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons passer maintenant à la présentation de l'homme ordinaire. Vamos passar agora na apresentação do homem
ordinaire, c'est toi et moi. Homem ordinário é tu e eu. Myriam, tu dois te reconnaître dans l'homme ordinaire. Miriam, tu deve se reconhecer que tu és o homem ordinário. Simplice, tu dois te reconnaître dans l'homme ordinaire. Simplesmente tens que reconhecer que você é um homem ordinário. Oscar, Oscar, Gislain, Gislain, Antoinette, tout le monde. Maman Chénie, Todas nous nós. tous, nous devons nous reconnaître dans l'homme ordinaire. Reconhecer que somos homem ordinário. L'homme ordinaire, c'est celui-là qui est malmené par l'homme fort. Homem Alléluia. ordinário é aquela pessoa que o diabo anda a maltratar. Alléluia. Anda a maltratar. Quand tu es maltraité par l'homme fort, Quando tu és maltratado num homem forte, il faut savoir qui est l'homme le plus fort. tens que conhecer o homem mais forte. Il faut le connaître. Tens que lhe conhecer. Il faut l'accepter. Tens que lhe aceitar. Il faut t'engager avec lui, Tens que bien-aimé. tomar engajamento perante o homem mais forte. Il faut te consacrer entièrement à lui. Tens que se consagrar totalmente nas mãos do Ça homem veut mais dire dans forte. la totalité. Quer dizer na totalidade. C'est pas une partie et une autre partie. Você não pode se consagrar a Jesus, uma parte a Jesus, outra parte não. C'est ton âme, ton esprit, ton corps, tout Tens en que se toi que tu vas consagrar a donner. tua alma, o teu corpo, o teu espírito, todo o teu ser. Ce sont tes biens que tu dois confier à Os Jésus. teus bens também tem que consagrar na mão de Ce Jesus. sont tes intérêts que tu dois confier à Os teus Jésus. interesses também tem que consagrar na mão de C'est Jesus. ta famille que tu dois A consacrer à tua Jésus. família tens que consagrar na mão de C'est Jesus. tout ce qui t'appartient que tu Tudo dois que te consacrer. pertence tens que Tu consagrar na dois mão de te Jesus livrer Cristo. totalement à Tens que Christ. te livrar, Alléluia. consagrar-te nas mãos de Jesus Cristo. Alléluia. Oh glória. Alors si nous pouvons encore lire la parole de Dieu. Se vamos ler mais a palavra de Deus. Psaume toujours dans le psaume 18. Sempre Salmo 18. Alléluia. Amen. Frère Oscar, si tu peux nous faire la lecture. Psaume 18, quel verset? Psaume 18, verset 21. Commence au verset 21 et tu, Salmos, et tu termines au verset 28. Salmos capítulo 18, versículo 21 a 28. Je lis la parole de Dieu. Amém. Amen. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Amen. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Alléluia. Amen. On va acclamer pour la parole de Dieu. Vous savez, la servante de Dieu dit souvent. A serva de Deus diz, ela fala sempre. Maman, tu dis quoi? C'est tonton? Tonton plutôt? Il y a quelque chose que tu dis comme ça. Tu dis pas tonton plutôt à chaque fois. Ça veut dire que les personnes qui ne s'engagent pas Ah, totalement. ok. Hein. As pessoas que não se engajam totalmente a Jesus. Alléluia. Amen. Ceux-là sont des tontons plutôt. Eles são, como é que eu vou dizer? Eles são, ao invés de sim a Jesus, depois diz também sim ao Satanás. Ça veut dire que tu as un pied dedans et tu as un pied Quer dizer que tem dehors. pé dentro de Jesus, outro pé fora. Parce que selon la parole qu'on vient de lire, Segundo a palavra que vimos de ler, à dire que Dieu traite avec ceux qui sont droits, Deus trata os que são rectos, ceux qui sont purs, os que são puros, ceux qui ne sont pas coupables os envers que não Dieu. têm a culpa perante a Deus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu es malmené par le plus fort, Quando você é maltratado no quand homem tu mais dois forte, appeler l'homme le plus fort quando maintenant, você vai chamar o homem mais forte, ne pense pas que tu vas l'appeler avec un pied dedans, un pied dehors. não pensa que você vai chamar para agir na tua vida se você tem tanto a viver pé dentro, pé fora. Parce que ça, là, lui, il ne fait pas jamais. Porque ali ele não age. Parce qu'il a même dit, soit tu es froid, soit tu Amém. es chaud. Porque eu disse, ou sejas quente ou sejas frio. Les tièdes, c'est pas pour lui. Jesus não ama as tuas mornas. Eh, bien-aimé. Amen. Maintenant, on trouve que des chrétiens qui sont tièdes. Agora na igreja encontramos cristãos que são mornas, não são quentes, não são frios. Alléluia. Amen. On n'est que des chrétiens du dimanche. Somos cristãos só de domingo. Dans la semaine, on fait
Você não se entrega totalmente a Deus. Tu préfères vivre une vie comme ça et une vie comme Você ça. gosta de viver uma vida assim a Deus, uma vida assim ao Satanás. Tu ne peux pas servir de maître à la Não fois. podemos servir dois mestres Tu ne num peux só. jamais servir de maître à la Não fois. pode servir dois mestres num só. C'est soit tu aimes l'un Vais aimer et tu haïs l'autre. e vais odiar o outro. Mais tu ne peux pas jouer entre les Não deux. pode jogar Ça, entre ça ne peut dois. pas être possible. Não pode ser possível. Mais notre problème maintenant, O nosso problema c'est agora que nous voulons jouer avec le Seigneur. nós queremos brincar com o Senhor. Peux-tu jouer avec celui qui sait tout? Você quer brincar com a pessoa que pode tudo. Celui qui te sonde, Pessoa que sonda. qui te connaît plus que toi-même. Conhece mais que tu mesmo. Avant même que tu penses, lui connaît Antes déjà de ton você pensée. pensar, ele já sabe o que você vai pensar. Quand tu te lèves, il sait que tu te lèves. Quando você se levanta, ele Quand sabe tu que você se t'assois, il sait levanta. que tu Quando t'assois. você senta, ele sabe que você quer C'est sentar. devant une telle personne que tu peux jouer. Perante uma pessoa desse gênero que você quer brincar, Il te connaît. ele Plus se que conhece toi-même, tu mais te que connais. tu. Parce que là, aujourd'hui, toi, tu vis à l'instant présent. Você vê só o presente. Ton futur, tu ne connais pas. Você não conhece o futuro. Ça veut dire que Dieu, lui, te connaît au-delà de Deus tout. diz, ele te conhece em cima de tudo e de Bien-aimé, todos. peux-tu jouer avec quelqu'un comme ça? Podes brincar com uma pessoa assim. Est-ce que Dieu n'est qu'un doliprane pour toi? Deus é doliprane C'est parce que tu as mal à la tête, tu vas le prendre pour qu'il puisse te guérir? Dor de cabeça, vais pegar para tomar. Non, Dieu est plus Non. que ça, Deus é bien-aimé. mais que paracetamol. Si aujourd'hui l'homme fort te malmène, Se hoje homem forte está a brincar com a tua si vida, aujourd'hui tu as des difficultés dans ta vie, se hoje tem dificuldade na tua si vida, tes choses n'avancent pas, se as tuas coisas não vão bem, commence à te regarder toi-même. começa a ver você Quelle est mesmo. ta façon de vivre? Qual é a sua maneira de Quelle est viver? ton attitude, Qual é a bien-aimé? sua atitude, bem amado? Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, avec celui qui est droit, Na pessoa que é recto, Dieu se montre droit. Deus se mostra recto. Avec celui qui est bon, Naquela pessoa que é bom, Dieu se montre bon. Deus também se mostra. Avec celui qui est pur, Naquela pessoa que é puro, Dieu se montre pur. Deus também mostra a sua Mais pureza. avec les pervers, As pessoas que andam na perversidade, os voilà, perversos, ceux qui sont pervers, ça veut dire qu'ils ont des doubles jeux. o que fazem dois jogos. Alors Dieu se montre aussi avec perversité. Deus se mostra também com a perversidade. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre un double jeu avec Dieu. Você não pode viver duas faces perante a Soit Deus. tu restes assis et tu vis ta vie, Ou você deixa Jesus viva a tua soit tu vida, abandonnes tout et tu suis ou Jésus. você abandona tudo, siga Et Jesus. tu lui consacres ta vie. E consagra a tua vida a Ele. Si tu veux qu'il chasse l'homme fort devant Se ta você vie, quer expulsar o homem forte da tua si tu vida, veux qu'il chasse l'homme fort de ta se famille, você quer que o homem forte saia da tua família, donne, livre-toi totalement au Seigneur. entrega-te totalmente ao Senhor. C'est pas la faute de Dieu quand les choses Não é tardent. a culpa de Deus quando as coisas Ce não vão n'est bem. pas la faute de Dieu quand les choses Não é a tardent. culpa de Deus quando as coisas não vão C'est bem. vrai que Dieu fait les choses en son temps. É verdade, Deus faz as coisas segundo o seu tempo. Mais le temps de Dieu ne peut pas aller au-delà de ce qui dépasse ta vie. Mas o tempo de Deus não pode ir além dos teus pensamentos. Alors quand les choses tardent, Quando as coisas tardam, sache que nous aussi nous avons notre part de saiba que responsabilité. nós também temos a nossa parte de responsabilidade. Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Deus nos fez muitas promessas. Mais les promesses de Dieu, pour moi je dis qu'elles sont précédées de recommandations. As promessas de Deus prosseguem as recomendações. Ces recommandations, c'est ce que nous venons après de lire là. As recomendações é que nós acabamos de ler. À ceux qui sont bien, O que são bem, à ceux qui me suivent, o que seguem à ceux qui Jesus, sont sincères. o que são Bien sinceros. aimé, je parle de la sincérité. A sinceridade do coração. Parce que la sincérité manque à beaucoup de chrétiens. Porque muitos cristãos não são sinceros, não têm a sinceridade no coração. Et quand tu n'es pas sincère, E Dieu, quando você não é sincero, Dieu n'est Deus jamais là pour toi. não está ali para você. Alléluia. Amen. Dieu n'est jamais là pour toi. Deus não está ali para você. Quand tu es quelqu'un qui est, ça veut dire que tu veux faire une duplicité. Quando você quer jogar dupla face, Bien aimé, Dieu n'est pas là pour toi. Deus não está lá para você. Tu as beau crier, Você pode criar. tu as beau prendre la Você parole de pode Dieu gritar, pode pegar a et palavra lui de dire Deus. Seigneur, tu as dit ça, tu Falar, as dit Senhor, ça, tu falar as dit assim, ça. tua escritura. Oui, le Sim. Seigneur l'a dit. O Senhor Mais disse, ta part des choses, est-ce qu'elle a a été tua faite? parte de coisas você fizeste. Est-ce que ta part des choses a été effectuée? Será que você faz a tua parte também?
também. Bien-aimé, si ta part des choses n'a pas été Se a effectuée, tua parte não está ali, commence à changer. começa a mudar. Commence à demander à Dieu si. Parce que même l'apôtre Paul disait, pourquoi je n'arrive pas à faire le bien que je veux? Mesmo o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer, não estou a fazer. Mais je fais que le mal que je ne veux pas. O mal que eu não quero fazer, que eu estou a fazer. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que Dieu est capable de te donner la transformation. Deus é capaz de transformar a tua vida se você quiser. Là où tu ne peux pas laisser quelque chose. Onde você não consiga fazer, peça a Jesus. Là où il y a un péché où tu tombes toujours. Onde há aquele pecado que você ama muito. Là où il y a quelque chose que tu ne peux pas te Onde détacher. há aquele pecado que você não aguenta se Viens livrar. au pied du Seigneur. Vem, entrega-se Viens au totalmente pied a du Jesus. Seigneur. Entrega-te Et totalmente commence a à Jesus. parler à ton Dieu. Começa a falar a teu Deus. Prends des paroles avec toi. Pega a palavra Et daqui. commence à dire au Começa a Seigneur, dizer ao Senhor. Papa, là, je n'ai pas la force. Aí não tenho força. Papa, Senhor. là, je n'arrive Aqui pas. não consigo. Relève-moi. Ajuda-me. Restaure-moi. Restaura-me. Ce que je ne peux pas, aide-moi à O que eu não pouvoir estou le conseguindo faire. deixar, Senhor, ajuda-me para Et deixar. je vous dis que Dieu est capable d'écouter vos prières. Deus é capaz de escutar a tua oração. Parce qu'il voit la sincérité de votre cœur. Ok, porque Ele veja a sinceridade do coração. Parce Amém. qu'il voit le regret que vous Ele avez veja a sinceridade do teu coração. à chaque fois que vous tombez. Quando você À cai. chaque fois que vous faites la même chose. Quando você faz a mesma Dieu coisa. voit le regret de votre Deus vê cœur. o teu coração. Moi, je ne vois le cœur de personne ici. Eu não conheço o coração Mais dele. sachez que Dieu voit votre Mas cœur. saiba que Deus veja o vosso Tout coração. ce que nous allons faire, Tudo que nós vamos mais fazer. Dieu voit comment nous le faisons. Deus vê como é que nós C'est pour fizemos. cela quand on parle des offrandes, Por isso, quando falamos da oferta, qu'importe le montant que tu donnes, não importa o montante que você dá, parce que tu donnes selon ce que tu as. porque você Alléluia. dá o que você tem. Mais le Seigneur voit ton O cœur. Senhor vê o teu coração. Le Seigneur regarde ton O cœur. Senhor veja o teu coração. Alors bien aimé, tu veux la main de Dieu dans ta vie. Bem amado, queres a mão de Deus na tua vida? Tu veux que le Seigneur puisse couper ces liens de famille, Qu'est-ce que le les Seigneur- liens d'hérédité. Corta esse laço da família hereditária. Les choses qui continuent As dans ta coisas vie. que continuam na tua vida. Si tu veux arrêter cela dans ta vie, Se você quer que essas coisas et parem dans na la vie des autres générations qui te suivent, tua bien aimé, geração que vem, tu dois invoquer l'homme le plus fort. tens que invocar o homem mais forte. Tous ces hommes ont été présentés, bien aimé. Todos os homens foram apresentados, meu amado. Aujourd'hui, tu ne vas pas dire que tu ne sais pas. Hoje tu vai dizer que você não sabia. Parce que le Seigneur dit toujours hein, Porque o Senhor fala, qu'il nous informe, Ele nos qu'il nous informa, montre. Ele nos Et mostra. c'est à nous maintenant Se a nós de faire le choix. de fazer a escolha. Dieu ne vient jamais forcer quelqu'un. Deus Fais não ça, vai fais ça. forçar alguém. Il a parlé. Ele falou, C'est sorti. saiu. La révélation est sortie. A revelação saiu. Toi, maintenant, tu dois commencer à réfléchir. Agora você vai refletindo. Où je me trouve parmi cela? Onde é que eu estou me encontrando? Est-ce que la parole qui est sortie, est-ce que je me retrouve dans cette A parole? palavra que saiu, será que eu me encontro nessa palavra? Est-ce que je vois des choses qui sont un peu comme ma vie? Será que eu vejo as coisas que são como a minha vida? Et quand tu vois cela, bien-aimé, Quando você vê isso, meu c'est à amor, toi de dire é de você dizer, réellement, est-ce que je suis apte à appeler le plus fort? será que eu estou apto a chamar o mais Est-ce forte? que je suis vraiment capable d'appeler le plus Será que eu fort? sou capaz de chamar o homem mais forte? Regarde ta vie. Veja a tua vida. Commence à regarder ta vie. Começa a observar a tua vida. Nous allons prier, mais avant cela, commence toi-même. Vamos orar, antes disso, começa a ver a tua vida. Rentre en toi-même et commence à observer Entra ta dentro vie. de ti, começa a observar a tua vida. Quelle est la vie? Comment ça se passe dans ta famille? Como é que se passa na tua família? Comment ça se passe dans ta maison? Como é que se passa na tua casa? Comment ça se passe dans ta vie? Como é que se passa na tua vida? Est-ce qu'il y a des endroits où tu vas mais tu te sens pas bien? Tem lugares que você vê que nada vai bem. Il y a des endroits où tu ne vois pas la gloire de Dieu se Tem manifester. sítios que você vê que a glória de Deus não se manifesta. Alors si tu commences à réfléchir à tout ça, Se você começa a refletir nisso, sache que la présence de l'homme fort peut être là. saiba que pode haver a presença do homem mais forte ali. Alors moi qui est homme ordinaire, Eu que sou um homem ordinário. moi qui est malmené par l'homme fort, Eu que sou homem ordinário para o homem forte. qu'est-ce que j'ai à faire? O que eu posso fazer? J'ai à invoquer l'homme le plus Tenho fort. que invocar o homem mais forte. Parce qu'on me l'a présenté. Porque me apresentaram. Lui seul est capable de me Somente Jesus que é délivrer de l'homme capaz de violent. nos libertar do homem violento. L'homme, lui seul est capable de me délivrer de mes Somente ennemis. Jesus que pode te libertar daqueles problemas que Lui perturbam seul a tua est vida. capable de me délivrer des gens qui pensent mal de ma Jesus é vie. capaz de te libertar das pessoas que pensam mal de ti. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. Não consigo fazer o bem. Et
choses sont bloquées devant moi. As coisas estão bloqueadas perante a Il mim. n'y a que des blocages dans ma Só tem vie. bloqueios na minha vida. Quand j'avance, Quando eu tento je avançar, sens qu'il y a toujours un vejo blocage. sempre há barreiras. Et parfois des autres passent. Ao invés das pessoas passam. Alléluia. Amém. Si les autres passent et que moi je n'arrive pas à Onde as passer, pessoas estão a passar, mas eu não consigo passar. c'est qu'il y a quelque chose. Quer dizer que tem algo. Et ce quelque chose, je dois le chercher en E essa moi. outra tenho que procurar esse algo. Est-ce que je suis sincère pour Será moi? que eu sou sincera